Ito guys. Ibon mo pampaswerte. Titignan ko na yung niluto ko guys. Hello na ako. Panang manok guys. Adobo. Ay, yung niluto ko ngayon guys. Panang manok. Titikman ko lang yan. Ang dami na kain-kanin. Shoutout kay Kuya Pong, kay paring Lolo, kay paring Romy, kay Boss Ka, kay Boss Alvin yan. Ingat yan sa trabaho mo. Yan, adobong pa yan. Shoutout kay Totoy G, kay paring Jimer, kay Benji, kay Rick, kay paring Romel, kay paring Andoy yan guys. Kay paring Romy shoutout yan, kay paring Ronnie shoutout, kay Boss Alvin, tapos kay Baxter shoutout, kay Benny Di Carreta shoutout, kay Jesse Limpin shoutout. Yun yung nahuli ni nanay ni Ibon guys. Shoutout kay paring Mego yan. Shoutout kay Papa Dudes yan. Shoutout kay Karting, Boss Mawi yan. Ito yung mas bati guys. Yung ay milig guys. Shoutout kay Boss JR, kay Tita Tricia yan. Shoutout sa Iligan. Shoutout kay JM. Shoutout niya yan. Shoutout sa Boss Ama GC namin guys. Shoutout kay kay Bibi Faustino, saka kay Tatay Trick, saka kay Miguel Labo. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay pare Romel, kay pare Baxter, pare Miko yan. Shoutout kay Kuya Pong yan. Yan yung ulam namin guys. Shoutout kay paring Romy, kay Ronnie, paring Loloy yan, kay Boss Alvin, kay Satam yan. Yan yung rice cooker namin. Salamat guys yan. Shoutout kay Banoy, kay Paste, kay paring Budoy yan, kay paring Ryan, kay Master Budoy, kay Master Stag, kay JT Mar, kay JT Rapi yan. Tapos kay GT Salis, kay TQ. Shoutout sa inyo dyan sa mga brad lahat.